tender shocher tongun jiktinana dixil homare kirba kons tender ton bi chuji chanbe sambarando ba tamchidender se arialay katan lodon jiner kade Trilvim tadame kanam tan dova kanji janam chizm par Tamchidir katab daki chutano to Khwaldan sav lamaran bochi Daki shur pamir damjuni Ukajin chimburguni jizonti Kasan tuji mutu salda sulu Kanuzan dorsim Agar kirsan padma karajim banya khirnga Sozir nunglik tirtana jatsa so Quachter vlamanam la solvandin Saunan zibi jantun chornita Tujilon tomyam bim tamava Nakchud tambar ribi terjuchan Kurndi chukar tobian honchineba Jimmy Godzilla Javla Solvandi Kipsa Kamkin and Rola Gypsy Tere Jimmy the Godzilla Tuterim Zoda, what of Salon Honchin and Amkin and Jurupa Jimmy Dalambi Javla Solvandi Papa Jiktina one sugar 2G and Chiller Drova Tarana Jurubi the Honan Show and Dilset on the Honchin and Jurupa Jimmy the Jarvi, Nyakara Sorvandi, Shelter Jarvi, Tibo Jevala, Northern Tribia, one sugar kawar, some poncho dingala on Turner. Jimmy the Chidia, one Boro Sorvandi, Tomava, Dirksania Boton, Montreman, Rungonsman, Dom Zepa, Savlama, Dirsa Chuji. Tambini mi javla sorvandi Samchuk chilum korongon jirembe mala Kanuzan churkish tombal honchineba Nardana lonsuda zoba limjili sel Yirmilinga kawan boro sorvandi Tonjidir gombi shenleva sevlapo Simnilerik ton jinbi ranjalar ton Rama gombi chutsuder nipata Kharturu timnyam shudba oyon Domizela, one berepshan chivichen, where the Jutan be Janson son to the bar, Savlami Javla Sorbandi. Scoson to give Sengi, love the solo, Tonjidr gone by October Sengilo, Rixelon kids and Kamasalapi. Choose the Domi Chamtan, your baton, Kanuzan Chirkin or Jim Chotan Barnay, Gibson Jean, or new distant to Jelsa Quartadani, and Chomana Sosoran, Calachurtonaba. Tartu Dorjin, Chancellor and Gonzadin, to the woman Chiji, Potana, Tirsum Sergi, Kanji, Moonid, Ransom Chirkun, Wonsum Tom Zedepa. Savlama Namla Solvandi. Shertarazon il no tabata Northern Zimbi Simni de Tulvata Varte Watsalaron Kibar Tirsum Dirsanamji Tuji Chindi Rangi de Tulvara Senji Namkatam Nyambi Simchin Tamsi Tonte Yontabr Zobi Sergi Skövji Kirnata Damba Chautor Dorjin Chanchimbo Combo Kitsin Daniela Tobersia Te tober shavici te zoba chimbolon chinyetik armundu tri kamzom la mijalon ta zimdin dernier chabrifsi bala tomar laton varto jonton tamran jugton tan smyo bali ti tombo laton to soner ni bar jonton shabag kamni yanson 典礼答案根本上是祈祷答案根本上是赐予心相融之加持。圆净虚空之极，有情抚摸寄生者的四生五智之金刚持的果位。为此，大圆满隆进心地，潜心引导文，普现上师言教与潜心备忘录相结合而作宣讲。此又分为初、首义、中、论义、后解义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是论义。
올라서 데라 늘 zupa chimbo lonchi nyeti ke tumo shinang gergondo nam somil lama tam bijalgin jirta wabjin jitur shawandala khsam yakason tumo shi ngondo tumanang gergondo nyamlin rnguzi chalag nilam poyo chata khsam yobali ti tombo la talanjur ni berkawa tan tse martag batang kuru nyirmi li jimdi taru phayon khirnin tam batang Trugyo Bali, Titombo, Ringata, Conte Sony, Tereng Kapson, Trukpa, Hunin Tamba, Kamnianson. 论一来自大圆满隆起心地，供不供之庆幸有无等上师无妙之口传而所著者毕露。那么此有分为共同外前行、不共内前行、修自正行之之分，接近往生法分三，而今天所选的是第一。第一有分为下满难得、寿命无常、轮回过患、也知因果、解脱一和一之上师分六，其中的前五者已宣讲完毕。今天所选的是第六一之上师。哦呀，他主把hirnin tambi chilla tombo lama takbalam kiba gotsirta varta lama tenlam kiba gotsirta tamar gongsu da lapala kiba gotsir sim yonanang ti tombo lama takbalam kiba jambo to kond sonne varta lama tenlam kigo son jitat sepak kabris 一至上师有分为首先善于观察上师，中间就善于一致上师，最后就善于修学上师的一性分三。而第一个观察善于观察上师已宣讲完毕，今天所选的是第二善于一致上师。我的他第varta lama tensir ke kavs ta kartsan compte parchiva shetsanre ta ti kartsan gun chud tara ta ter lama la chinju tingu lama la timbi kavs ri chinju tingu te sheba kavdris 一至上师的大部分已宣讲完毕，今天的接着昨天的，就是说一至上师如何及一至，继续再讲解。카르슨 축성 되는 라마 단वर monjirna dakhchun zigni shopin shovi ndarwaye tila va prajigni khardam sha janghi jiwe detje wanmanjo shikson karsan tafshanres 那么昨天就宣讲到，常若上师现分录相，见机果实合则条，实际陈述应忏悔，如是智者不琢磨，就是宣讲了此法。哦，这是他第人得送，他得人个群的啦，年比年次，刚好的跟这个人把他们去放了满足了，那是过年有这个就过，他呢。 而今天闻法的方式的动机和行为，同样的趋势为颠倒，而如理如法，必须要如实去奉行。接着就宣讲今天所宣之法。哦呀，而真的，让你的拉米各种拿你比这样，拉玛单里先比这，让你的讲单拉门都不人查的当瓦当，就比的。 nhân số drva tang nirshi so nda guparandu nyamba kap tagne tutan taparte bergoneri yesa 那么平日你自己在上师身边的过程中，必须就是恭恭敬敬的如理如法。当上师坐上其身的时候，那么自己绝不能怡然如故的坐在座位上。 而要毫无此理地站起来，上身安着姿势，要向上师请安问候，再观察实际供养祥和上师心意的用品等。哦了，他古古那里这个拉玛
dant agni bi kaus lama agdan le jen bitse rani chana ta yaradan le jen tan la mandu paran chat yaradan konri lama jugo bi kaus lama la ta rang ta nyoze amnyang gezindanda timda ta chi kakam tanga ya ku zinda obja ya ku zinda te lama la jupiti son tarta kiba ke goni twap se pata te lama la ta chi khoji ni se jena tang khoji se gon ria lam sho ji ga ni ver sho go ji ga on ta chi chirgo ak rang ti ta ti lama lam khojin da chim zi yon nan tet rang ti de te lama lan dum ko ak sam jin da yo pe lam tu da ando pa tar te lam kab la goj tar ti de nan te lama la chirgona te yara rang bi gon res 那么如是般的在上师身边的时候，比如说上师起坐的时候，应该立即起来，就是说跟着上师就应该起来。同样的，比如在上师身边的时候，那么就应该请问上恭恭敬敬的问上师，今天安不安康？你辛不辛苦？应该恭敬的去问候的。同样要观察时机，比如说上师需要用些什么，观察时机就是合上师心意的用品，按时机如是而做供养，应该这样去做的。 哦，这这些个他们的也那这大家，那么我们回来那地搞些那怎啥的就是那的他前两个要个就是那的，他两个搞些那是那的这我比较吃就是那的，他这个。 che de nyunga ya ku je zinda o tim tulan na che kapsi ya ku je zinda jis to ko ya ku je zinda timda ngoma la mala jisa de go ngoma sem chi lo chi ku la mala terta ku ki ba yi go ne ris 那么，比如说早晨的时候早安，或者是身体安康吗？中午的时候就是辛不辛苦，身体安康吗？或者是辛不辛苦，就是身体冷不冷，或者是饿不饿？那么总之是一心一意的恭敬而问候的。timda te dan la marmbuchi kwatan chan ngan chu tuskari kamdana ju kas ta khung ti jimbarte tuskari ke ta navza chimze ga ka khor ko na te ozik te navza timze gan yonna na ta chi navza timda zoje alon ta o ti tango na ta chi tuskari ga ta oxygen da o ta tamanna na te choba damsandra metondra ta tuk chimzig jiwa ka kali ti da de te khung tin ru alon ta nyoson chidan dimzig go kni timzing alon ta to te zi jo mar kali ti da de te tu am bengo samzina te rang alon ti da de te la mi tuk dam tambar ta na birwa shejin da timdari Lamarambuchi, Quatencheng, Rangancho, Tuskari, Timbikas, Tuskari, Tam metals, Yahwas, Tims, Tam metals, two and Yoner and the metals, Yon Rison Yoter. T method, when sa you Tungi Gumbayans, Kashis and Mods, Nakashi Master on Mars. Written and Tati Lama number Tamchidum Muna Dokro. Nguna jodita so satitsra shonda denatin di tonga erigla metotana lamaramboche kantonka de sandana le halim leveretsga chonga samza halim yonre timza metotana shonjinenda timdan zajinenda timna nata werna tata ka satanda marangancho chi tason hirdam damda yakana chi hirdam ski hara ganya gajananda ten cham cham chayinanda chi hirdam nanan damda harti de ximona timda yakana timda ta chi tuskariga tuga jinjo samnanda timda chaka blamaram buchega ta hirdam zakana yonna nanate latona na hirdam yonna te yara la Sergei, Sergei, Dukai, the Tuskari Kamdana,
cherin jojinda timda muman zatan ris 比如说，喇嘛仁波切大恩在常给阿仁波切尊前知识，那么自然就是详细观察。比如说，常给阿仁波切，喜欢什么样的衣服，尽力去缝制这样的衣服。不光是这样，就是说，常给阿仁波喜欢什么，比如说供品、供灯、供花等等的这种就是欢喜的。那么自然就是尽力去这样去供的，并非说哦，上司你喜欢这样，我供养这样，也不会这样说。总之观察，实际就是这样，就是随意去这样去尽力去供的。比如说，常给阿仁波切非常喜欢一种这个野花，那么当时这个花就在长根寺的这个很远的一个地方，当时喇嘛跟常给阿仁波切在长台一个地方，那么当时到这个地方大概的就是有15公里这路程步行，就是这种花，不光是这种花，就是折了以后去供养以后，当时比如说因为当时的话，因为跟现在就是不像是当时的话，比如说就是放花的这种瓶子的话很稀少，那么自然就是说，比如说常给阿仁波切喜欢的这种瓶子，就是这种外形比较华丽的这种瓶型，哪怕是在这垃圾堆里的话，那么仁波切都把它捡起来洗干净以后，用熏香熏好以后，这样就把花插在这个就是花瓶当中，如是而去供养。那么自然就是应该如理去供养，如是观察实际去做供养的。我也听得见的，这样嘛，是那个大家拉玛仁波切听得见的，但是开始呢，这个加卡尔的山人的是关于听得个很棒的呢，没头也花的，这个没头的，从家里来，准备的吃的的，看到土泥就那山的，开始个吃苦个的呢，没头也花的有呢，这吃上的的。就是也yaran bi da den deren di zanan di meto ya khwazi yak yara shid da tim dan beje ta ti ka sa tam ucha meto ndi min dan da chi chi yon mari kar ra chi ku zana meto yon da shan da shin da tim da yon cha ka yaran bi da da tiri na mar to meto ndi min da yon mar da ta cha yan chu da bi da da tu ni ka den rin jik da na ris 同样的，喇嘛仁波切当时就说，比如说跟现在就不相同，比如说一些塑料花这种，或者说，包装的外壳上有非常非常华丽的这种花的这种模型，这种的话，那么或者是鸟之类的话，这种就是捡起来就是清洗干净以后，这样让上司欢喜以后，这样会供养上司，也就是让上司欢喜，总之就是这样去做供养的。哦，也对不对？ tim trola chi turkari te khork chani chong la tung ni de tim da yin te la maram bo chi ge na te tapsin turkari music te kasina chani chong turkari tuan jo zin de how tat turkari chi go bi turkari sim bi ta yin na ta chani chong ya pa turkari tuan jo ne de tim da ri son de tim da son ge yo der 同样的，比如说常给阿仁波切非常喜欢这种很小心的这种玩。那么常给阿仁波切这个那点子的，比人呢，等于拉马人不去，等于上点子。 为诸事知识，当捡到这种非常就是华丽的好看的这种小玩的时候，哎呀，应该就是供养给常给仁波切，这样就是经常这样就是说这样说的。是，他们的我们人谈的，他们的我们拉马拉天比较是什么这个，那拉马拉人把钱给这个马来谈的，什么人个操作这个事的。 goner tim chulo chi lama la tim dam bi gojit ta chi zambu hik chona da na zambu gonen da tim ma jin tam tamari marang chozo ge shet lama la ti kiba ta o tim berwa she jin da tim da go goneris 这样供养并非是说贪执上善，而是要圆满自己的资粮。那么这种并非是强制性的，而是要圆满自己的资粮而如是而做供养的。 他拉玛的会那一种加勒瓦克，他说他们自己做到德瓦布的拉玛人的，但那他拉玛是个会那拉玛这个他会人家开始他那，是给力个当个瓦弗是啦，
人个他这周上西真呐，我妈他一他们家的话个，他说他们这个是个里啦，周上真的个那穿的个那，这他那个做就他呢，这说那么说就他们这样的个意思。那么，因为上师是如来本尊积分中的摄受者，就是上师。那么，因此之故呢，上师身上的一个毫毛，就是能插上一滴香水的话，那么都能圆满，就是因供养了，就是如来积分本尊，因此之故能圆满自己的资粮。对。lama khshak bi tse jam jan de ndroa na yo ngun de son ndroa na ngun de sona lama la jefton ba yimpi mndro jini sona jabji onombe mndro ayini sona tango nombe mndro tina lami oyon shurni chonze de jisen de ta上师行走的时候，自身随心也是一样的。如果走在上师的前面的话，那么后背就会对着上师的，所以绝不能走在上师的前面。若走在上师的后面的，就会踩上师的脚印的可能性，因此也不能走在上师的后面。假设走在上师的右侧的话，又会处在首席之位。为此，根本应该走在上师的右侧，而应当在上师的左侧稍后的位置，恭敬随行。假如在路途中遇到一些危险地带，或者是担心有恐怖事件发生，请求上师开示以后就走在上师前面也是无妨。我这他他们这会那你把他这边冷打不是那，他这干过，他看这个黄山的，他们那他这个有人那日上面的圈的，他们这个你把他这边那，他们嘛那那还是的，我的身那的，应该话有那么的。比如说有这个恐怖或者危险地带，比如说是悬崖边，或者是在大河边，就是没有说躲避的这种地方。那么这种地方有这种危险或恐怖的地方的话，那么可以亲近上师以后，可以走在上师的前面的。对，他拉米等等，人把所讲Jordan Zawat 吃罢了，人年着话说没下送的。那么对于上师的坐垫和乘骑也是如此的，绝不能任意的踩踏上师的这个坐垫和乘坐上师的车辆等。对的，康比过样这的越话等，后期的吧说没下完了，但是你这觉得下过送，那米中的。li gachin je namba ta ngon zum nak te nduba ngon zum nak te nduba so fa ngaz zan de ma wa ta ma ta bi wa chul kre ta simo so jacket to me pi ngang chel dril mit ma wa so fa gon ris 也不应出入猛烈的这个开关上师注射的门，或者是用力敲门等等。关门或者是开门时，动作一定要轻缓的。在上师面前之时，必须要端出身体上的龙姿作态，表情上的嬉皮笑脸或者是愁眉口脸等，而且口中的一些欺人之谈或未经观察的胡言乱语，或者是戏耍玩笑等袭击之语，以及没有意义的，就是说没有观念的无稽之谈，要一并禁止的。对。他们这大来嘛个种的，所以开始离了各自就难办。大地会那嘛这把个大也站在他们这就没完同步个讲的是，古努的他们这也接单了。也没别那嘛个根本那说的，我怎那个一代的他这你懂的，看我那货马路个送。这
라마라 야라 지금 따나 지금 노노이티 팀다 몬좀 나과 그거니 라마 스금든도는 두진데 팀다 생각 권들이지 同样的，在上司面前指示，比如说身体上就是说表，就是弄一些姿态，比如说高傲的姿态等等。那么表情上也就是同样嬉皮笑脸等，有些愁眉苦脸，比如说瞪眼、红着脸，总之是说不愿意的这种，就是说表情都不应该暴露，在上司面前不应该这样做的。我的，那个真的嘛的嘛特别，我就可以的，这么说些个的。真的lamin dan talana ta zun sha jin da tim da nyan mar zun da ma ta ta chi rang ge sim la ma ta na ji ge chi rang sa ji go na kan mo go go zhan jab da ta chi sim mo ji ji tim da chi para su ra se go na ya tim da tan ta chi he ge jak ge yi jin da tim da na de tam chi do shen go na ri 同样的，在上司面前就是不应该说一些妄语，尤其是未经观察自心的，就胡言乱语之语也不应该说。那么，比如说在开玩笑之类的，尤其是在上司面前哈哈的大声笑，这等都应该断除的。哦，这，拉玛人不去关注这个地方上的，看这个这个根本呢，他们在这家里看泥巴有呢，没去看他们在河人家那这方这这个。这个根本当然，但这个看成的这么的这个好像个有这个木这个的地大人的这里，这个根本好像个大人的这好像差这里的，这当然这个看这个地方的大先呢，这地方些么，这地方些么意思个，当然这个看这地方的jack或者 jack 的或者地方的在这或者这个土地啊，什么的看个地方的根本当然他这个他国家中间的地方的大家看个地方，山牛或者真的地方的人从这些。那么喇嘛仁波切也这样讲过，就是在此方面肯定会有过过失的，因为在喇嘛这个长根阿仁波切尊前之时，那么这里有些时候开玩笑，会有些时候模仿别人的说话，而模仿就是说这样就是说去取笑别人，模仿在长根阿仁，这样的话长根阿仁波切有些时候会笑，或者好像出现这种就露出这个欢喜之心，为了让上司欢喜就这样做过，那么此等上也有这样的过失。对。대담 또 맨그 낭칠 드미트 마와소소 다 또 맨그 거는 다 잠자던 드미네 다 지금 판달론 그 팀자 거는 가서 뭐저는 다 란드나 시지도는 팀자 성권을 있어 同样的没有意义的，就是说无稽的、无聊的这种就是祈语，那么此等在上司之前都应该断除的。이 기바당 직바당 집에 점년 비 로fanवर 샤와소 시비 쇼름라 합구바양 다特고너리소 应该就是怀着敬畏之心的、杜绝满不在乎的心态等，言谈举止必须做到温文尔雅，几经调入，应该如是做。哦的，lama la kamdan tawana yiti gone semji gone ta kibata lami kamdan tawana nguma ta sem mara chak nguma chak timda jibata chibi te kibai gone re namarto lami kamdana song kausata chigastona mare ta chistone lama amnyere nga amnyere ta timda ke samba ke ngoma shen gonere son shiwi sholumta dambe gonete lab gonere su 那么在上司前面的话，应该就是心或者意，那么必须怀着恭敬和畏敬，就是敬畏之心，而且应该这样做的，而满不在乎的上司也是人，我也是人，满不在乎的，那么这种是不应该断除的。言谈举止必须要做到文雅、几经调入，这样应该这样做的。哦，对的。단단한 소가 라마 비센시 단란 두바 만소 주비 디나 년드 니세든벨 서그냐 잠드 문지린 네만 단도 존바 르마소 소놈 냠 곰퍼 다다 거추 몬즈마낙
zenda wapchul jekdem dirmertam shen la goksum niver jiwi ten sonsi ta konte tamge ndirio jit tamchi tan tan dinan long derta yonri son de rien de tamchi kambuk si lore lintona yakate timda la martin di goji din ndok son yo samji reng sim la ngi ba yo gonris 那么功德当中说，上师其实莫安坐，坐是闻后共受养。若心莫虽欠好友，他颠坐成等则佛。切莫蒙逆靠师门，舍弃龙之笑如荣。妄乱玩笑无关于三门激进而一心。之前所宣的，那么此时就是用的这个校正，那么就是依止上师，那么上师知识应该如何去做，那么此等希望大众明了，也就是背下来非常好。哦呀，对不对？Karte lama homopata don recibi consergen yuna teta ranid hypermepsachen. Karte reng nipe matapata mobasola dornina tetersha. Menina teta work paper shine htamar shanyan marison. 假设有其他人心怀嗔恨之时，恶口谩骂上司的话，自己绝不能与他为友。当然，如果有自己有能力制止他们的这种邪见或诽谤等，还是要尽可能的加以制止。倘若实在无能为力的话，也不应和他们常说语言的。哦，这他对不对？这人个。Lama la zanjia, tachi mobata, don general, timda, don ripsina, te consul, tetanata, roni ti gimbertonati, gasa, zansa, timda, sinyan mari. Carterunk, tanchi niba yuda, te lama la mobata, don ripsin, consul te la paranate, mobata, don ala sopata, dornina, tester don. Tester dobrsia dog menina ta si work pipi da den teta na khtam sha jinda teta na ta si zansa jinda da zansan thongsa sing da timda na te shanyan marisu 那么，假设说有其他人对自己的上司有怀恨在心，就是有嗔恨心或者是恶口谩骂的话，那么自己就不应该与他为友伴。那么就是说，如果自己有能力制止他们的这种邪见或诽谤的话，尽力要制止；如果没有这种能力的话，那么就不应该放逸，就是放逸当中就是与他们谈话、吃饭或者与他为友，不应该这样做的。哦呀，拉玛木匠当于刚子当。Hypermepsia nipi te dokje wakpe mana ardubi rajawan ne habran tche tamsik chonjin shen re son dan de yondan zokne na timda long yin sa ge son re sin 如功德当中说，逆骂嗔恨上司者，不应为有尽力止，常说语言正大罪，实怀一切诸试验。那么此是引用的功德当中的矫正。Dev jente Lami Kurta, Dorji Puntan Nam Layan, Yin Rambo Chitsum Tan Jojan Stuata, Sambamipi, Njok Deva, Kirta Avatan, Chalji, Shava Kanlayan, Kanlayan, Chitsuk Chonte, Juber Deva, Lansartav, Parulji. Namitan Tamuson Joma Gum Meterbi Kirkwaltia Zotin Chiva Gavata Johan Dinner Gunner Yeson 那么再者，对于上师的眷属或者金刚道友或金刚兄弟姐妹们，也要同样要恭敬的。无论相处的时间有多长，都要毫无厌烦之心的，始终如一的和睦友好，就像腰带一样。在日常生活当中，不管遇到任何事情，自己都要放下架子，与他人来往要和谐融洽，就像誓言一样。即便对方对自己恶语中伤，或者无理取闹，或者是施加难以承受的压力，也应当尽力去忍耐，就像珠子一样。哦耶，他们在这，他会拿这那说的，他们是的，一人不只这么的。Drogjan and the Stuart and Samba Miba,
di jimber de tan jog de wa hoirna kirak ta yang song da ande chen chim mu gu da na dam dor na kirak de di jimber de chim je ta ching ni si la kirak chen na na de kirak ka agno ke se ji da na timda si ga yo na ma ri na timda yin amin de yin ram wo cham che cham den jog chen na jo wa da sam ba me ba ta chi jog de wa kirak ta timda go na ri si 那么此处所选的无论相处的时间有多长，都不应该有厌烦之心的。那么始终就是要和睦友好的，就像腰带一样。那么腰带的话，比如说这个一生当中，这个算腰带的话，腰带就没有任何就是怨言的。总之，如是般的，应该就是长时间友好、和睦相处的。也timda，差几，他下完刚来一样，七次种地，Jupiter deva lansata parulje ngamme tan thammu so shawagam ari ta lansata tum go so akdana tande charji shava konda kon yenna se gunuri timda la ta yang chitsu chonte Jupiter deva Querna lanza tavas argonri songata也是没一个事。那么同样的，比如在日常生活当中，不管遇见任何事的话，自己都要放下架子，与他人来往就是和谐融洽，就像食盐一样。那么这个食盐一样怎么样的，我不是很懂。对了，바로 그 남미단 탐무소 송화금 मतबे खरक कर जा जुटन चिवा गावाता वन रोखन 땡고는 रे소 那么同样，即便对方就是恶语中伤、无理取闹，或者是施加任何压力的话，都应该去忍耐的，尽力忍耐，就像珠子一样的。다 팀다 가와그 치민나 다지 지모이나 가와그 그라 그런 데네 때 컴마 적고 팀다 세는 말이 따뜻하지 그거는 그러나 어제는 도진 치적 세고는 우리 팀다 남미 단 탐모 칩소나 다 그런 데 팀다 좋든 치와 고너리 가와스다 고너리 比如主子的话，不管是要承受很多，我无法承受，不会这样说的。因此，只顾跟金刚道友相处，或者是相处之时，应该就是说，不管是出现何种状况，都应该尽力去忍耐，如同珠子般的。对。Jugbar deva kergtav, jugbar deva lansartav, zutun chiva gavartav, lamin kurtan, dorji funla, nin si son so son。那么，所以对于道友要和睦相处，共情协议，如功德当中说，和睦相处如腰带，融洽交往如食盐，积聚忍耐如珠子，勤经四卷于道友，如是所宣的。也对。 다는 라마 템바타 텐슬타 라마 타바타 라마 텐슬타 콘도 샷산 다는 심바 타마르 공술 라바스 인류제 단디 가스트선ens 观察上师和意志上师已宣讲完毕，那么接着所宣的是修学上师的疑心持法。다티터 라마 템비 슬탐치데 니버드 시니 Huirna Zen Chola Timbi Ngawa Namji Zen Che Monyon Bartarji Sese Long Shopaton Wonwa Metok Salta Jivici Metok Katotan Trila Magno Per Metok Chedumyane Jovata Driver Jovata Ngalma Meper Chukson Kwabjin de Dribi Blami Tu Zonte Tapata Nyerichi Nilin Latin Lama Tambi Tujina Jubi Tusum Gumbi Yondan Tamchid Rumba Sadani Sadanta Shuavjante Rajilla Ndrongo Rajilla Ndrongo Hiber Shagunari Son 这样，我们依止上师的一切方法，已经明确之后，就要像天鹅和蜜蜂一样收持上师的密意的。比如，栖身在深渺水池中的天鹅不会搅浑池水的水池的，而是在其中，就是说轻盈嬉戏，尽情享受的。蜜蜂飞旋在花丛之中之时，不会损坏花的色相，而是
吸取精华后便悄悄地离去。同样，我们一定要也不辞辛苦、不厌其烦、不折不扣的一脚奉行，来收持上师的遗去。也就是说，依靠我们自己的信心和毅力为进取因，将书生上师的心相续的一切闻思修的功德，如同从一个标准的瓶群入另一个标准瓶中一样，融入自己的相续。다 때문에 고너리 손들이 근데 천리레지나 다 데르다 공도샤는 그 라마라 딱설다 라마 텐스 탐치다 동부 니버듯이 팀툴 라마 그 공수들 합고는 라마 그 라마 침지나 랑 뜻다즈 지르고너리스 那么如是般的以上所宣的所依止上师和观察上师和依止上师的方法，那么明了以后就要修学上师的一切，就是说义行。那么上师是怎么样，那么自己尽力要就是转变为上师如是般的。会那亲自的济南呢，怎样出来点兵啊？那么就怎样吃毛肉不带鸡，这些龙血巴当，他会呢，我把像我把他们觉得，他这个。zen se guna tan di che timda ta chi tongmo se guna timda na jugda da ngomba tamchi jion na de long shobi kaps ngomba tamchi ke ta di che de gnyok par mshi de magnyok ni de kali zga na de che ti na de na de 这些龙学吧，这么大一的意思。那么，比如说，就是一个这个僧庙的水池当中，天鹅就不会就是说搅混这种就是清亮的这种水池的，而在其中的话，这个清音的嬉戏尽情享用，而不会搅混这个就是说水池般的。会那得当识的，会得当识的，会你把什么的人呢？会那我没多个菜的机会吃呢。 وما ك ميتوك كاتوك تان تلا أمغنا بر ميتوك جد يعني نروى دان جبرسون تا وما ميتوك صار تسون كاس ميتوك تي دم تام جد جد أختب وتيم تولنا تي تما ميني ده سقواي تيم دار وما كنجون مار وما ك ميتوك كاتوك تان تلا أمغنا نزكون نتي تين هنكون 메토코네 나타 지금 존스 때 대고마고 란데 는 뇽데 데 드로너레 회 터타우젠데 랑고라마라 팀비카스 터타우가 회타르데 고너리스 此为第一个比喻，第二个比喻就是蜜蜂飞旋在花丛中之时，不会损坏花的色和香，而是吸取精华后便悄悄地离去。比如说，蜜蜂就飞旋在花丛中之时，那么它是不会损坏花的花瓣或者是花的香味是不会损坏的，而它是只是吸取，就是说这个花的精华，那么如是般会离去的。那么依止上师知识应该如同此比喻般的而去依止上师。对。 chimzrejina chowata ngarwa member chakson kwa dribe lamute tukji zonda te tapata nyeri ji nyerlen balatene te lami tukjina jubi tu sam gombi yondan tamchid wamba tsaddan de showabjin de ranjilate ron lingoneri tertawa limberte hiberde shagoneri son 此语就是，比如说此语就表示我们一定要不知辛苦，就是不厌其烦、不折不扣去一教奉行，受持上师的遗句，就是也要上师一摄受。入世以后就要靠自己的信心和毅力为进取因，将上师书生相续的，就是一切闻思修的功德，如同一个标准的这个满瓶当中，群吸到另一个满瓶当中，如是去做的。对，会对真的会那他们다슨 거는 때 나와 탐치던 때 자원한테 때 주비카스 다 자원 역하면 지금 자원 라롱셔바타나 원마 메토코 살때 지비치나 메토코 카토던 트말라 다 지금 노바미 버터는 메토코나도 그는 트마 안디 로드녀와 회티비전트 회나 홈마크 라미 투지지 투성곰비 연던데 림비카스 라미
대 투더 먹주가 거나 람 투더 먹주가 랑크 쪼아다 나와 미버타오는데 람이 까 젠데 드다다는데 람이 투가 어디 젠데 람이 투나 대 zon gente te la mi tu ji on tu na zon jis zon gente tsewa chimbu ge jis zon gente o te la mi tu ji ke yon dan tam chita na lingo ne na mar ton ta chi la mala timbika se chi la mala te tu marji ne ge ta rang ge li go ne ngak go ne sem ji go ne o tim tro la mala jab se jumna ta rang chowa ta or ngarwa karwa andi kabli tata mawo te da te tag la mi tu ji ke yon dan ta lengo na len tham na maris 那么，比如说之前所选的这个天鹅，在这个池水当中就不会交换这个池水，而在其中的话就是说轻盈细细的。同样，蜜蜂在这个花盘当中就是尽情享用。同样，蜜蜂在这个飞旋在花丛中，而不会损害这个花的色相的，而进去。其实取出它的精华，如此比喻般的。那么你要取得上师相续的闻思修德，就是一切功德的话，那么同样的要就是不搅乱、不扰乱上师的心、上师的意，而就是不知心果。那么就是不折不垢的，就是说以教奉行，要上师心欢喜。那么如是去做的话，自然就能得到上师的一切功德。不然的话，就是没有让上师欢喜，只是说自己辛劳很多。那么自然自己辛劳很多，修了很多的话，自然上师的一切功德你是无法得到的。哦耶，他会得的说，那没偷的中间嘛的，呀，他呢，错的人的中间嘛的说，没偷过呢，的这单呢，他没偷了，那半面的这个往往个吃的烂的，会得那个，那没偷过没中的这个人个干啥当俺的那没偷不，那么那家是对的，那没偷，只话全部个知识是重要的。第到个拉米图吉用dan terang ke jilla lon re na marto lami tuk sewa chimbu ke jisa mabzo na ngoma lami tuk ji yon dan ta na te shinlab terang ke jilla phusi jo ta ta ngoma kan re se 总之就是不应该扰乱上师的意，如同这个天鹅没有搅乱这个池水般的，那么蜜蜂没有毁坏花的色香般的，那么就是说不应该扰乱就是上师的心，就是不知辛劳，就是纯是上师以教奉行，那么要就是上师欢心而大悲摄受，那么这样的话上师相续的一切功德就是你能得到。那么如果没有上师大悲摄受的话，那么就说你在辛劳的话，上师相续的价值和上师相续的这个密意能在你的相续能得到是很难做到的。哦呀，你那个这我嘛这个这感情很高级的人。那么此处是非常关要、大众要、明了一个就是非常关要此处。침다리지나 따따 회나 야친 추근 난간 추라마람 부치 주고 비카스 다지 롬마 파르치아데 야치나요 디 라미샬든자 손즈 투 데데디게 뜨그 라미 투지게 연단 얼공바든 푸차가 예거거든 다ตึงมาพูนมารินเทตอมโบลามาลาลิงอยักษมตยารัมบีดัดเทลามาลาลิงอยักษมจอนนะลามิจักษงกุกวาดรูดัดเทลามาก็ทุมีดัดตาลมาเทลามิทุนายอนจีดัดทีรังกุลามาดรูดัดยอนลามิทุจิกยอนดันอลันตาร์กอนรินามาร์ตอนลามิเซนเดนซันซ์มากอนจีดัด라미 투지그 연단 jel란 푸시죠 까모레네 다 팀은 자자즈的一个性。那么此处大众要谨慎，比如说以前喇嘛仁波切住世期间，有些人到雅清以后见了尊容，听了法音以后，认为就是说就可以了，认为就是说那么加持或者密意能迁移，这样是无法迁移相续的。那么要怎么做呀？就是说见了上师要生于意啊，供养上师，上师欢喜啊，大悲摄受，而且上师的仪中要有你，如果没有就是随意这样做的话，那么就说这个大悲和加持或者说密意迁移的相续是无法做到，因此之故大众要谨慎，要认识此处。哦呀，这个go na master 这个是，他说拉玛仁波切快点讲，第那面那空个送个空个龙马这个空个他空个年代到他人送的，对不对？送个我妈的拉米
특지几个几十种上的，但那么年代是罗马大马那上的，对我们的特级就成了的罗马个吉兰普特那里是。那么如是般的，就是如此般的。喇嘛仁波切当恩者经常这样讲，我的这些弟子如同我的心脏，我的心子这样讲，真是要这样的，就是说有大悲摄受，有一种如是就是所持，那么如是摄受，那么这样摄受的话，那么加持和密才能迁于弟子的相续的。哦，这。让吉兰中是不是这样出来点兵啊？把当我还没到吉兰罗年人，到等着比学把我们吃真，就我们没把那没通通你特别你为了领把用的那样习惯吧他的功德这那里是。如功德当中说的，如以圣子日天鹅，蜜蜂品尝花之味，恒时想著其习其行，无有彼言，此思义，信心进去得功德，如是所宣的。哦，老师，他这样就带人去的样子。老师，今天的法就讲到此。哦耶。说那么的，他们觉得这个吧，你的童年，你别站那么放弃，这个难吃，完了出吧，这边错了，这了来个。